Jotona hambai tini kaisa kokno kisa question naragnan bagi payment si lukurong nithani Tripurani tiprasa takuk buku okra sakra tai joto dofarokno ang kaisa singna musungu jara বিশেষ করে পলিটিক্যালি এঙ্গেজ টংনাই রক নরক কাছে কোয়েশন স্টেট গভর্নমেন্ট খাইকে জানাই হনে আং ওয়ানসুগো আপনি বাগে আং নরন কইমানিছে যে নগর পঞ্চায়েত বা মিউনিসিপ্যালিটি খালাইনা বাগে एडीसी एरिया अथवा रिजर्व एरिया न डिरिजर्व खालाये जेनारेल खाइनायनि न नांगो आमो हाइकुनो आइन तदातं अबनो आं स्टेट गभर्नमेंट नि थानिबो कायसे कयमुं नारगनाय माने सोंमुं नारगनाय जे म्युनिसिपैलिटी अथवा नगर पंचायत तैरी करते कि डिरिजर्व करे जेनारेल करतेई होबे অথবা জেনারেল এরিয়াকেই শুধুমাত্র নগর পঞ্চায়েত বা মিউনিসিপ্যালিটি করা যায় এডিসি এরিয়াকে করা যায় না এমন কোনো আইন আছে কিনা সেটা আমি রাজ্য সরকারের কাছে জানতে চেয়েছি তো আমি এটাই প্রশ্ন রাখব যে এডিসি মিউনিসিপ্যালিটি করা যায় না অথবা এডিসি নগর পঞ্চায়েত কি করা যায় না म्यूनिसिपैलिटी अथवा नगर पंचायत की करते कि जेनारेल करतेई होबे एडिसी एरियाते करा जाए ना एमन कोनो आईन यदि थेके थाके ताहले एटा अवश्यई राज्यबासीके परिष्कार करे जानिये देওয়ার कथा एटाई आमी आवेदन करब जे एडिसी एरियाय कोनो म्यूनिसिपैलिटी अथवा नगर पंचायत करा जाए ना एटा जेन आईने যদি না থাকে আইন তৈরি করতে হবে আইন তৈরি করে তাকে ডেভেলপ করতে হবে কিন্তু করা যায় না এমন আজ পর্যন্ত আমি কোথাও লিখিত পাইনি কাজেই আমি আবেদন রাখব এমন যদি কোনো আইন থেকে থাকে সব রাজ্যবাসীকেই যেন জানিয়ে দেওয়া হোক সবাইকে ধন্যবাদ।